10ই অধ্যায়ন 1430 বঙ্গাব্দে গীতা ভবনে লক্ষ্মীনারায়ণজি হরিনাম সম্প্রদায় কর্তৃক হরিনাম সম্প্রদায় নতুন বাবাজি নতুন বাবাজি Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna. हरि बोल। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे गीता भवन चतुर्ग्राम पाशी माँ बाहु लक्ष्मी मंदिर देवी बाम बाहु 51।